Société de oui, yoro, nuni, farafina, na, clébian, pampé, jamanaï, malini, lakneche, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Libéria, Sénégal, Sierra Leone, maneme, nunu, nino, che, Uruguay, Begoumina, Hotouye, Yamouye, Ibora, Mane, Gaula, Bora, Fenuana, Bande, Dugudi, Fune, Raye, Chapali, Chamame, Mande, Nabozo, Mande. Mande to di Kolo mi me mandengala Mande Baka mani money nduye mande Mande Ajame. Vous taquez, vous la cata, on a mandé frère. Kali serval toi. Kali lengs toi. Ras 24. LCHM. Ani princesse yere. Aïe. Asure me biate bi. Amenyo Ambulo. Dire en calmer nous. Parce que la rebo kana blana père comme na blanc. Kana bla pena. La Lafia. Ni hera bankan ta giringiri. Baka mani money nduye mande. Ninga fabe mande. Taxi One Music. Salut Internet. I care do care. Bonsoir tout le monde. Anga Folibe au Beladjele. Care. Pour bashite aula ala kana bashike mashila. I care la do. Bi fima ani fitini yere la main de Dieu, l'enfant de la rue. Fruitigi. Le parolier de nos ancêtres. Abana. Kaletigi. Ame Foli belebele balancer le lynx, la force invisible. La main de Dieu, l'enfant de la rue. Au boy, Ametla Kankologolo, Amese Chikoma, le général. LCHM, Ame Flafla, Ambo Takodi, Ras 24 Fanama. Ashkuruno. Allez, Ambo ke Marshal Ebi. Marshal. Parce que Abekoka. Amarki Mende. Ame boy, Ame Foli belebele balase Bafama, ka Foli lase Ma yere Aja Drame. Ametla ka Foli lase Iba Bokuma. Skate. Ambe Foli lase Mustafa Banikoka. Ate. Ambe Foli lase Alimana Bella Jelema. Les Serval. Lion Ivan. Baba Cabral. Minou Sona. Malgré Neni Beke, Dorali Beke. Phénomène. Katien Koudjo Akoro. Fogana se Bima. Baskoma. Segou Tunkara. Le politologue tient Volado. Le politologue. Mba apprécié. Kosobe. Oboye. Kima Irebe Foli lase Mohamedou Mafana. O dogolenta sira mori yata sai ambe afu amba fo muna amba fo parce que ay demsen minu ni ant me fe ku deme sorasi demsenu minu nun tanyara nu u deun tu ko ay fini san kado deuna bientôt amena fini nu di
fini bɛɛ sana ka ban an bɛ tonton kabano ko grande sœur fana fo ale fana ye dɛmɛba kɛ fɛn fɛn 500 € y'a di an y'o don finiw na finiw kan ka di Siremori Yatasa tanti dɔ fana bɛ yen o fana ye 500 € di ko ka don finiw na finiw sanna finiw bɛɛ bɛ taa di don kelen walima an b'a lajɛ komi banakisɛ ko in bɛ sen na an b'a di don 3 walima don 4 kɔnɔna la mɔgɔw kana to ɲɔgɔn kan bana kana na u minɛ ka da kan ko an bɛ ka taa ka t'u dɛmɛ bon o yɔrɔ kɔfɛ an bɛ foli lase Sukɛri Jeliba Solo Tamani ani maliden ɲuman bɛɛ lajɛlen ma i yɛrɛ fana bɛ se ka foli lase mɔgɔ minnu ma i b'a lase olu ma donc on continue le cerveau y'a bɛɛ fɔ ka ban foli wɛrɛ foyi tɛ nin kɔfɛ foli bɛɛ kɛra ok ko bɛɛ ye ko kelen on est ensemble la famille Malika an ka foli bɛ aw ye aw bɛ yɔrɔ yɔrɔ États-Unis France an ka taa fo Canada ka taa bila fo Mali Angola ka taa monde arabe bɛɛ ta k'u fara ɲɔgɔn kan an ka foli b'a bɛɛ foli bɛ bɛɛ ye Espagne kaw Italie a b'a bɛɛ lajɛlen ye bɛɛ folen don kɛnɛ kan bi an bɛna an da don ko dɔ la ka da kan maaw tun ko an ka bɔ ka kuma mais Ala ni wagati koronnen don an bolo an ma se k'an bɔ k'an da don a la nka bi an y'a lajɛ Fima ani a ka lagare walima lagare a n'a ka Fima lagare mondial donc olu ko k'u bɛna fila d'aw ma bɛɛ fɔ junior ka ko la lagare ko min don a ma dogo Mali kɔnɔ non a ma dogo mɔgɔ si la journalistes bɔra kalama hali jamana ɲamadenw olu bɛ da fɔ a la nka n b'a to i ka a daminɛ fɔlɔ i ka mɔgɔ hakili rafraîchi dɔɔni a histoire kan o bɔ yen ko dɔra cogo min na a bɔra cogo min na an b'o ta ɲɔgɔn da kɔnɔ ko mɛn tigi da o y'a dan de ye quoi mɛn dan o ye mɛn tigi da ye o ye mɛn tigila dan ye banna comme lagare i n'a fɔ a bɛ fɔ cogo suguya min na anw fɛ yan Malika famille kɔnɔ yan perese tɛ yan min bɛ se min na o de bɛ d'u ma Malika famille kɔnɔ exactement a ka ca Ala fɛ fana fili tɛ o tigi ka baara la ne ye Fimani contacte caman bɛ tɛmɛ ne ye Fimani de b'a kɔfɛ Chigo tɛ fitininin tɛ Lengsi tɛ Aras 24 tɛ i mana taa bagan di mɔgɔ ma u tɛ dɔw dɔn yɛrɛ mais ne ye Fimani ne de don yanni an bɛ taa yɔrɔ jan bɛɛ fɔ ko la don fɔlɔ min na an bɛ bɔ yan ka video fɔlɔ kun fɔlɔ kɛ ni Malika yɛrɛ bɔra ka video kɛ an y'a fɔ a kɔfɛ ko an bɛɛ bɛna bɔ kelen exactement depuis ye faso kumasuludenw wulila depuis yen yɔrɔ de la k'u bɛ taa fɛn min tɛ se ka défend k'u bɛ t'o défend ka t'o tɔ coro diɲɛ bɛɛ ɲɛna exactement o kɛlen kɔfɛ a la cɛ dɔ bɔra a ye video kɛ fitinin n'an bɛ taa yɔrɔ jan an bɛ fɛ an ka daminɛ nin yɔrɔ in na yanni an bɛ don ko wɛrɛ la cɛ in bɛ États-Unis a tɔgɔ ye ko Jala il paraît que kunu Drani Kunjan Drani Hindu de Paris Drani Koma yɛlɛmana de Paris ne de y'a fɔ k'an tɛ girin Malika famille kɔnɔ an kalanna an taara école la wa an tɛ ko k'an kun fɛ exactement non gawa tɛ se k'anw berner n'i ma kalan jan kɛ i tɛ se k'anw na ɲagami an b'an sigi k'i lajɛ depuis i bɛ kuma dɔrɔn an b'a dɔn i bɛ fɛ k'a bila yɔrɔ min donc an b'i kumakan lamɛn i b'a bila dɔrɔn an b'a kɛ yɛlɛ y'i ma parce que i tɛ se fɛn tɛ aw kunkolo kɔnɔ anw de ko ten Jala in bɛ YouTube kan aw bɛɛ bɛ taa taper Malika famille ta ye tiɲɛ de n'anw ye nkalon da ninnu na don o don u bɛ sa nin ye tiɲɛ kɛnɛ u tɛ ka se ka jɔ u sen kan walayi le cerveau lagare n'an y'a kɛ nkalon don u bɛ sa cɛ ka fɛn bɛ YouTube kan ye kelen an b'a k'a la aw b'a lamɛn an bɛ tila k'a yira u la écran na aw bɛ taa lamɛn cɛ tɔgɔ ko Jala oui mais sɔnni an ka don yen ne tɛ Jala in dɔn parce que contact ma deli ka tɛmɛ ne n'a cɛ jamais anw ni an ka ko bɛ ɲɔgɔn na an y'an ka dénonceli kɛ Facebook kan parce que kalekan ninnu an kana ɲina sigikan famille Malika a kana ɲina an kalekan ye mun ye karamɔgɔ min t'a a yɛrɛ dɔn karamɔgɔ jɛnɛyakɛla karamɔgɔ sungurutigɛla karamɔgɔ min bɛ muso 2 furu muso 3 furu ka tila ka ban ka taa kɛ sungurutigɛ ye kɛnɛma n'an y'i sɔrɔ an b'i lebu an b'i lebu kɔrɔya t'o la sijɛya t'a la mɔgɔbaya t'a la hali ni a y'a sɔrɔ i kunkolo bɛ sankolo de sɔrɔ n'i ye muso 2 to i kɔ i ka so kɔnɔ ka ban ka ti i lankolon ta k'o ci musomaninw ma diɲɛ fɛ n'an y'i sɔrɔ an b'i lebu n'an y'i sɔrɔ an b'i lebu bɛɛ ɲɛna misirila kuma ta ɲɛ o t'a ɲɛ duwawu ta ɲɛ ka kutuba sigi an kan o ta ɲɛ ka conférence sigi an kan o ta ɲɛ
katla ka ban ka taa don misiri kɔnɔ ka ala wele an kama o ta ɲɛ a fɔra aw ka jogo min dabila a b'o dabila an bɛ taa ka bɔ yan mais aw tɛ se k'aw dogo mɔgɔ ɲɛnamaya birifini jukɔrɔ ka ban ka tila ka taa malilankolonya kɛ an ka bɔ o kalama k'an ka n'o kuma fɔ o tɛ se ka bɛn an ye mɔgɔ fa nɛni yan an ma mɔgɔ fa nɛni an ye mɔgɔ ba nɛni yan jamais an ko de i ye min kɛ a tɛ bɛn faso ma a tɛ bɛn fasokɔnɔdenw ma parce que fasokɔnɔdenw ka jigiya dɔ de talen don ka da e kan k'a fɔ k'i bɛ dulokiba dɔ kɔrɔ k'i jogo ka ɲi an ye karamɔgɔw bonya mun kama parce que an ko u jogo ka ɲi an k'u tɛ sɔn nafigiya ma u tɛ sɔn suyɛni ma u tɛ sɔn ŋanamuŋanamu ma u tɛ sɔn sunkuru tigɛ ma an y'u bonya ka da o de kan an ko ninnu filɛ nin ye cogo min na ni ninnu ye ala deli an ka jamana bɛ bɔ nɔgɔ la a bɛ hɛrɛ sɔrɔ o jogo ɲumanw kama nka e k'o jogo ɲuman yira n na wajulu kɛ kɛnɛ kan e k'i sigi k'o ɲɛfɔ anw ɲɛna k'a fɔ jɛnɛya man ɲi an ka tila k'e ye o la ko anw bɛ corriger correction wɛrɛ t'an bolo c'est la correction divine la main de Dieu n'an y'i gosi à 200 km i bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ fo lahara wa ɲani sakuma cɛ i tɛ ɲinɛ an kɔ merci o hokumu de kɔnɔna la an ye bɛɛ fɔ junior tigɛ ta a bɔra a ye dɔ bugɔ gɛɲɛ la ko tigi ko k'a ye jɛnɛya kɛ kosɛbɛ k'ale bɛ sariya b'o tigi la a kɛra malika bɔra a ko bɛɛ fɔ junior a ko e ye nin tigi bugɔ parce que ko a ye jɛnɛya kɛ mais bɛɛ fɔ junior ne fana bɛ ne ɲininka ne y'e sɔrɔ ni jɛnɛya kɛwale min na sisan o tuma la e ta bɛ kɛ cogo di o la kabako u bɔra u ko fan bɛɛ fɛ an binna kan ani denni tun bɛ ɲɔgɔn fɛ de a jɔra tan a bɔra tan nka u ma miiri k'a fɔ karamɔgɔ ye dɔ la biri k'a bugɔ ko parce que ko tigi ye jɛnɛya kɛ dɛ gɛɲɛɲɛ 100 karamɔgɔ y'a bɔ dɔ la ko parce que k'a tigi ye jɛnɛya kɛ mais karamɔgɔ yɛrɛ jɔra la k'ale tun bɛ ka jɛnɛya kɛ mais gɛɲɛɲɛ 100 an m'a ye ka bɔ a la donc olu karamɔgɔ ninnu olu de bɛ se ka gɛɲɛɲɛ 100 bɔ mɔgɔw la mais ni olu ye jɛnɛya kɛ gɛɲɛɲɛ 100 tɛ se ka bɔ olu la a banna dɛ o t'o yira o de b'o yira donc o hokumu kɔnɔna de la an ye karamɔgɔ bɛɛ fɔ ta k'a jira diɲɛ na jɛmɔgɔ k'a dɔn a bɛ dulokiba min kɔfɛ a bɛ ka maka min ta ka da a yɛrɛ kan foyi tɛ fo nkalon kɔ o ye an ka objectif fɔlɔ ye objectif tɛmɛlen kima cɛ dɔ nana bɔ i ka nin cɛ in a nana ka nin contacter a ye sɔnni a k'e contacter a y'a ka numéro de bila YouTube kan a ko an bɛ ka bɛɛ fɔ fitinin frapper ko parce que a binna an ka dennin kan dennin min ni a na sera ma k'a ɲɛfɔ an ɲɛna ɔ a tila ka mun fɔ a ko k'an k'ale contacter ko bɛɛ fɔ fitinin binna ale yɛrɛ denmuso fana kan an ko ko baasi tɛ ka da kan an y'a ye k'a fɔ bɛɛ fɔ fitinin a jogo don ni e ye nin fɔ o tɛ bala anw fana la na ni o ye ni prévu b'a la an b'a fara ɲɔgɔn kan an bɛ taa bɛɛ fɔ fitinin an b'a traduire en justice pour détournement de mineurs pour viol escroquerie aussi mais i ka kuma latigɛ tɛ le cerval parce que cɛ in yɛrɛ a ka fɛn b'i bolo yan nɔ o tɛ a ka video bɛ n bolo cɛ kɛlen ka contacti ta min tɔgɔ de ye Jala ye parce que Drani Hindu kunja kun sigilen don a kun tɛ ka se k'ale cɛ tɔgɔ fɔ ka ɲɛ a bɛ ka taa tɔgɔ dɔ yɔrɔ fɔ tellement que ko ɲagaminenw de b'a bolo u bɛ fɛ ka ko fila de ɲagami u bɛ fɛ ka ko fila de ɲagami depuis ni anw ni bɛɛ fɔ anw ma bɔ ka bɛɛ fɔ ka ni jɛnɛya fɔ o y'a sɔrɔ bɛɛ fɔ ni Jala in bɛ ɲɔgɔn na kɔrɔlen wa Jala in m'a dogo dɛ Jala in bɔra a ye direct kɛ YouTube kan an b'a kumakan k'a la aw b'a lamɛn a y'a ka numéro bila o la ko Malika famille éléments k'ale contacter ko cɛ in y'ale yɛrɛ ka wari dun wa a binna a yɛrɛ den dɔ kan k'a b'o prévu fana di an ma k'a fara bin kɛra min kan na la a ma kɛ tan anw Malika famille la an ko i ka sokɔnɔ kuma o t'anw ka problème ye aw ka affaire familiale o y'aw ka affaire familiale ye aw b'o ɲɛnabɔ mais affaire min est au-delà de votre famille o tɛ bɛn an ka sariya kɔnɔ yan an bɛ gagné min da i kan an b'o da i kan yan o ye tiɲɛ wa Jala min filɛ nin a tile kelen ma don Malika famille kɔnɔ ani Malika famille élément si tɛ ɲɔgɔn dɔn ne ye Fimani ani ne de kumana non an tɛna an yɛrɛ lajɛ o côté nin bɛɛ la parce que ne bolo Darani kunja ninnu ka kuma o tɛna bɛɛ fɔ ko ka jɛ parce que fo k'a sa ɲana an tun bɛ min nɔfɛ an y'o sɔrɔ ka ban ɲana bɛ se hali Jala ta yɔrɔ ma bɛɛ fɔ kɔrɔba yɛrɛ a denkɛ yɛrɛ ko bɛɛ fɔ kɔrɔba yɛrɛ Ala ka hinɛ a la ye cɛnin gɛn ka bɔ a fɛ yen binkani de hokumu kɔnɔna la Lagare nin kɛwale sugu k'a ye nin kɛwale sugu de kɛ a y'a gɛn ka bɔ a la k'a gɛn ka bɔ a ka du kɔnɔ nin kɛwale in de nɔfɛ sans trop plus tarder an ka Jala lamɛn dɔɔni an ka Jala kala a banna Jala yɛrɛ bɛna kuma a bɛna min fɔ bɛɛ fɔ ko la k'a fɔ a ye Darani kunja o ka taa o ka vocal jouer k'a b'o kɛ koba ye anw bɔ an ja k'a paga k'a bɛna kɛ komi an n'o bɛ jɛ la de
Oyi kale ki chien a mi fo be fo yi. Aw be na merci ça. Aw ni aw. Abe YouTube ka o be se ka ta taper. Jala in kedunde aflani. Maltem pe yoro. Mogo basur duni tonde. Ou bien mogo ye Befo Junior kan bakaya itlo jo jala kumala tune le jala bora tune. So jala bora tune. Befo Junior nyemi fiana fisa. Ala te snola. Ala te jito nonona. I bina muso minga. Ni muso koni. Abi sena se alama. Ni muso koni. Abi sena se alama choko mina. Minu be muso de me nyenga ni moro bla. Resources sanfɛ n'u y'a sɔrɔ u ka n wele n b'i ka business d'u ma ne jala de y'a fɔ n tɛ siran n tɛ takariya n'i bɛ se ka maa fa i bɛ jala fa n'i ma ne fa i tɛ bozo yɛrɛ woloden ye e ba bɛ furu don min na a di fa ma a dira a ma de ala ye kira ye wolo ma minɛ foyi ma minɛ furu nafolo ma minɛ foyi ma minɛ e wololo de kɔnɔ dangaden safunɛ kun Befo fitini mɔgɔ min tɛ hali dɔrɔmɛ di ba ma mɔgɔw dɛmɛ i b'i ba de dɛmɛ fɔlɔ yanni i ka dɔrɔmɛ di mɔgɔw ma i b'i ba de dɛmɛ fɔlɔ yanni i ka dɔrɔmɛ di sungurubaw ma i b'a di ba ma fɔlɔ e bɛ wari mina mɔgɔw la ŋanamu na a di sungurubaw ma ouais sungurubaw yɛrɛ tɛ n b'a fɔla sungurubaw don a bɛ yafa ma parce que Befo fitini mɔgɔ ni Befo fitini ko ka di ye ne jala ko ten Befo fitini ye sunguruba de jatɔ don karamɔgɔ tɛ bi karamɔgɔ jɛɲɔgɔn tɛ sini karamɔgɔ tɛ Befo fitini e fa ani Aidara bɛ kɛ filan ye n'i ye Aidara dɔgɔya comme i y'i fa de dɔgɔya e Mali karamɔgɔw bɛɛ dɔgɔya ko parce que olu si ma se Banjugu Dunbiya ka tribunal la Banjugu Dunbiya ye kɛlɛ min kɛ n'a dan n'o kɛlɛ ma mɔgɔw bɛ bɔ ka taa soutenir mais tiɲɛni kuma min don Mali kɔnɔ bɛɛ ɲɛ b'o la bɔnmu a ye bɔnmu min dilan cogo fɔ bɛɛ t'a ɲɛ dɔn sisan wa exactement mais bɔnmu n'a bɛ ci buda la ye Mali la ye voilà Ninde en gros ninde jala ni Darani Kunja tun bɛ ka min ka vocal jouer ale fana ni Befo fitini bilala ɲɔgɔn na ka da kan ko Befo fitini bina ale denmuso kan a y'a ka wari caman fana dun a b'a ba dɔn a b'a fa dɔn voilà a sera Fiman ma ko Fiman k'a lajɛ ko a ko prévu fana fara ɲɔgɔn kan k'u ka taa n'a ye polisi la ko cɛnin ko fo k'a ka da tuguni ko sɔn tɛ a t'a jogo dabila donc ne tun t'a ko in kalama mais Fiman sera ne ma k'a fɔ ne ɲɛna ne ko affaire familiale n ko a ko ka ca parce que a cousine de y'o ye u b'a fɔ denni de ma ko Awa wa Muni kunu n'i y'a f'i ye n ko u y'u to nin bɛɛ la ka denni ta famille bɛ ni ɲɔgɔn cɛ balimayaw ni ɲɔgɔn cɛ jeliw ni ɲɔgɔn cɛ i b'a dɔn ko Darani Kunja y'a sigi ka denni photo yira mɔgɔw la direct sanfɛ wa mais o denni photo yirala o non c'est pour dire que Befo ni ko k'a ye silamɛ de silamɛya kɔnɔna la est ce que mɔgɔ b'i balima lebu wa mɔgɔ b'i balima yira i bina muso min kan denni ma sɔn denni ka vocal bɛ an bɛ tila k'a jouer non mais i bɛ ka kuma in faamu wa denni ko k'a tɛ taga fanga la parce que ko n'ale taara fanga la ko a bɛ komi u bɛ na ko bɛɛ ta k'a bi ale de kan parce que ale n'u bɛ famille kelen na k'ale tɛ se ka taa n'a ye fanga la k'ale da man di ko la mais i b'a kalama k'a sɔnna k'a tɛgɛ bɔ o photo kɔrɔ k'o di Jɛnɛba Jan ma o kana jɔ k'o denni photo yira diɲɛ na muso ni e ma taa plainte kɛ e de y'a k'i yɛrɛ la e de bɛ balimaya dɔn bɛɛ fɔ mago tɛ balimaya la exactement denni kumana e selen a ma k'a ɲininka a ko c'est vrai a yɛrɛ b'a dɔn ko in kɛra mais a ko a faniciniw ani Befo somɔgɔw ko a n'olu tɛ ka bɛn ko bon ni ale tila ka taa polisi la ko vraiment k'a ko bɛ gɛlɛya voilà donc o ni anw ka affaire in anw ni Befo bɛ ɲɔgɔn na min na u tɛ kelen ye u tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la merci le serval parce que il faut qu'an ka ko fɔ ka jɛya le serval Befo fitini jogo de ye ka bin musow kan il faut ka ko de faamu le phénomène Befo fitini jogo de ye ka da ni denmisɛnninw ye il faut ka ko de faamu l'intellectuel anw bɛ Befo fitini dénoncer mun de kama ko o hɛrɛ bɛ s'anw ma fitini ka taa kaso la a man di ne yɛrɛ mais a bɛ ka jogo min kɛ il faut k'a ka ladi a k'a dabila de nin tɛ jogo ɲuman ye
Et puis pour Kaniga Kumatige, donc il est Koko Katale psychologiquement, si il n'est pas malade parce que c'est un pédophile. Puisque c'est un pédophile. Il viole les jeunes filles, c'est un pédophile. Exactement. Parce que Malien me kodota à la légère. Ni fanga mani mine parce qu'on a besoin de lahara. Na mata kasoke dunola shudo. Abe saka sababu ke musoko aba fo dola ko fimani a fawi. Exactement Fima. Deni yemi fo befo fitini ngakula. Est-ce qu'il y a antesigi ango o lame? Awo. Ni deni nini aw ni mimbe comment dirais befo fitini ko ka befo fitini ga violi joala ou te keleni Jamais. Ou te masuga keleni ni sona ka balmaya préserver ka singia préserver ako akai entrani minga dossier déjà ango tukitoy. Merci. Entrani muso minga dossier ango angato o tigitala ni abaka comment dirais peine fin ola Kaba ata ola quoi. Merci. Mais amassé à l'air gati présenter blé. Merci. Neni benga ou te ben. Neni tenemuso ou te ben. Ne toromandi du kono. Ni ne tara kata polisi la. Ma fotani. Ni tara polisi la. Ou ben afoko ko imbeine de kasoronte binte chini. Mais befo ma balimaya don. Befo danga demashinji ya don. Ni ika kumala tikete. Ni befo tara ou photo di dalima. Dalinga to jouer. Amaka aunao. Malika family teo. Anga papa on be ka mogore fra ñogon ka mo mi ni befo ye dangare kula exactement le fra ñogon ka tanga plainte déposé pour viol escroquerie oui en ala che demseni samuga ani du aw ni ala che ni malite o be son a dugo ba dugo ka non mais il est plus âgé que 25 ans c'est l'air n'importe quoi de 25 ans là les gars il est plus âgé que ça anga musola me a blala le cerval zinena batebe kele kana batebe ba fena na batebe ene senyira ni kola sisa atina foyere kuni ga kula abna fugo ba ko do ko ure ni kono suwa la kula so ni te feni da wala kula tarma na manya mine na gaba mu jama ko to alama le cerval segini ngantuguni segini ngamo ko ala metuguni ayala me zine na batebe ana batebe ba fena na batebe ale fana batebe ni sinyira ni kola sisa atina foyere kuni ga kula abna fugo ba ko do ko ure ni kono suwa abina fuka fadi ablala so ni te feni da wala kula tarma na manya mine na gaba mu jama ko to alama voilà amineli ye jumay na manya ka minena kaba o ya soro abon de bolo jona ni fadi sera onma kana fo ko angale den fana ka violi dénoncer walsa abise ko kiri fana boli ay ker la do bitaka girin ko jugo ay ker la do no fitini Mohamed ro ya des preuves no fitini dro ko kulu me fo chenchen kunde la fitini ni be kuma no ta lete kuma te les cerval nyani be tanye fen yoroni na be fe kan yoroni fo mko wi le vocali mena on bolo de mais drani kunje vocali jouer kaso deninga ni kuma kan ba bolo en clé kele ma délicat jouer fort non mais ani entra deninga ni ngadi on tissika mo forcer ka fo karsa ta plainte do parce que go binkeri kan merci on tissika mo forcer merci afadi sira auma ka fo ko befo fitini na de be kelela merci nyira ya san damadama parce que abora kalama ka bina demsoka merci ayaka war kasara fana merci ako donc aw ye frappe min ke befo fitini kama ka ye den do violé o dronte de mbe ni fana dawma akata ni fana nyininga e tara ni nyininga odla ako c'est vrai ani ko ikera anga to a mineli kera ni den do nga kola mina anga to ula comme ça ala ere bali ka kiribo ala ula ne ali tara ali befo fitini fa ana ba ko olube na ta korola ka ko ale fami be ko olibe ka le shuka le bla befo fitini na est-ce qu'il y a alors que fa fana ma dugu jela ko ale be befo fitini kele fa kaburu kono ayafo kabe befo fitini kele fa kaburu kono ade youtube ka etale parce que ko ay min kale la balmaya tala sinjiya tala mais den de flene ka fo ko ay ka kan ko comme balma do ko ka toy les cerval ko ka toy ay ker la do ker ko ka toy ale comment dirais-je min kera la kaba lebu min dara kan kaba ko ka to ola anga deninga vocal to la main anga la main voilà comme ça on va commencer tiga o mabon obana ni ko na wole le ko mu ne be no wa malo mi ko ni mi ko go ko ne fene bora ne be kana ni ko ni anga ni ko into tana manye ni ko ni re ka bana namanya ni ko ni kera ka ba si ne chenche na no want to ya kana ale tese ga ya kera namanya ko kera amana ta tugo nere be dinga mu wono folo ni ne fantinu ngakula ni mabola fo ni nyera ni kera fene kono ugen churu ni o fene kono voilà
I bɛ segin ko na de san ka sɔrɔ ka kuma tigɛ tigɛ n'i bɛna kuma min i b'a jɔ yen an b'a kuma. N'i kun bɛna wolo ne dɛ ko mun de bɛ yen nɔ ne ko an ko ma dɔ bɛ yen nɔ ko ni min bɛ yen ko k'o fɔ. Est-ce que mɔgɔw tulo b'a la kan? Aw tulo b'a la ko volume. Nin ko in ye an ka nin ko in to tan n'a ma ɲɛ nin ko in yɛrɛ kɛra ka ban an ka ko in to tan parce que ne cɛn. Merci. Deni ko n'a ma ɲɛ ko nin ko in kɛra ka ban. N'a ma ɲɛ ko bɛɛ fɔ binna ale kan ka ban. N'a ma ɲɛ ko bɛɛ fɔ ye ale ka c'est-à-dire ka forcer ka jɛni a ye n'a ma ɲɛ ko o kɛra ka ban. An k'a to comme a minɛlen don dɔ wɛrɛ ta la. Ala k'o kiri bɔ a la. Merci. Deni ka kuma bɛ nin de nɔfɛ. Merci. Ale mana taga ale kelen de bɛ yen. A fa bɛ États-Unis. Kosɛbɛ. Donc ni ale nana ko dɔ kɛ minnu bɛ Mali la olu bɛ juguya kɛ ale la u bɛ na ɲumatɔrɔ parce que ko a bɛna taa tiɲɛ bange. A fa dɔgɔnin de bɛ États-Unis. Merci a fa dɔgɔnin hakɛ to dɛ. Mais o Maliyɛnw b'aw ɲininka. Aw ni Ala ni kira cɛ. Bɛɛ fɔ binna muso kan. Aw bɛ bɛɛ fɔ ko dogo. Parce que mun na ko parce que aw n'a bɛ joli kelen na. Parce que ko mun na ko an n'a bɛ du kelen kɔnɔ. Mais hali ni a y'a kɔ dogo a ye Ala ka sariya bɔ a la. A banna. Hali ni a y'a kɔ dogo Ala ye min fɔ aw ko k'aw ye silamɛw de aw ko ko aw bɛ Ala dɔn a ye Ala ka sariya bɔ a la n'a ma Ala ka sariya bɔ a la a ye Ala janfa aw ma mɔgɔw ka sariya bɔ a la aw ma Ala ka sariya bɔ a la a ye bɛɛ fɔ to yen ten bɛɛ fɔ bɛ muso wɛrɛ sɔrɔ a bɛ bi a kan. Et puis u ka nin ka vocal lamɛn ka ɲɛ dɛ nin kumakan ani anw bɛ deni min ka affaire la ce n'est pas pareil dɛ parce que ninnu bɛ se kalabanciya de l'u ka page ma. Bɛɛ fɔ cogo don. Non n ka jugo de ye nin ye. Mais ani min yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ sa kalabanciya min bɔ parce que jɛnɛbajan yɛrɛ mana sɛgɛsɛgɛ o binna muso Dani bila mɔgɔ yɛrɛ t'o dɔn. Dani jɛra muso furulenw fɛ o Dani bɛ jɛ muso furulenw de fɛ wagati bɛɛ Dani ye o ye a bɛ kɔnɔ de dala muso furulenw na donc Dani tɛ sa an bɛ ka kuma mɔgɔ dignité bɛ mɔgɔ min na an bɛ ka kuma olu de fɛ on n'a pas Dani tɛ sa ni e b'a dɔn hali ni Dani tigɛ minɛna bɔrɔ kɔnɔ Dani bɛ tila ka bɔ a bɛ taa olu de bɛ ka essayer ka bɛɛ fɔ fitini lajɛ o. Awɔ kɛ. Sinon n bɛna dɔ wɛrɛ k'a la Aras Jali. Aras Jali ka kuma il faut que fima an kana ɲinɛ o yɔrɔ kɔ. C'est très important. Aras Jali ye fɛn dɔ fɔ a ka vidéo kɔnɔ il faut que i ka vidéo in lamɛn i ka se k'a ɲɛdɔn. A ko bɛɛ fɔ fitini nin ye a kalo 4 ye a sɔrɔla nin kɛwale dɔ la. Merci. Cɛnin jogo don. Merci. N ko bɛɛ fɔ fitini jogo don. Lagare nin ye mɔgɔ jolina ye karamɔgɔ bɛɛ fɔ Ala ka hinɛ a la denkɛ ka témoignage o ye joli o tɛ kelen. K'a gɛnna o de kama. A gɛnna ka bɔ o kama o tɛ kelen. Kelen. A balimamuso min ta kɛra. Fila cousine. Fila. An bɛ affaire min kan. Saba. Il y a 4 mois affaire min a kun minɛ la. Naani. O kuma la mun kɛra. Galon bɛ da mɔgɔ kelen na siɲɛ 4. Abana. Galon bɛ se ka da mɔgɔ kelen na siɲɛ 4 wa. Cɛ ko bluff mana tɛmɛ tile kelen kan a bɛ k'i jogo ye. O kuma mori foyi tɛ Bamakɔ min bɛ bin denmisɛnninw kan n'ale kelen tɛ wa. Voilà. O kuma ale lakodɔnnen don ka tɛmɛ Bamakɔ mori bɛɛ kan min bɛ minɛ a ka kulusi jala la mɔgɔw ka denmisɛnnin 16 ans la. Je vous dis c'est un pédophile. Abana. C'est un pédophile. A bana tɔgɔ ye min ye tubabukan na de pédophile c'est un pédophile. Voilà. Parce que a bɛ denmisɛnninw de violer. Minnu bɛ 15-16 la minnu ma deli ka cɛ ko k'a bɛ se olu de ma k'olu violer. Maliyɛn ko bɛ kɛ cogo min na k'a tɛ kɛ an nana kɛnɛ kan yan. Malika y'a ka fasodenya baara kɛ an Malika famille mɔgɔw y'an ka fasodenya baara kɛ. Mais an tilala o. An bɛ brigade de mess bɛɛ fo ka brigade bɛɛ fo ka polisiw bɛɛ fo Bamakɔ. Polisiw bɛɛ y'u ka baara kɛ. An tɛ se ka jigin polisi la an foyi. An sera justice ka bolo kan. An jɔlen filɛ nin procureur de ka da la an bɛ ka procureur de makɔnɔ. Maliki Kulubali a fɔra ko depuis ne de nana Mali justice la ko tout a changé. Maliki Kulubali nous on n'est pas prêt. Ala ma surunya ka prêt ka bɛɛ fɔ ka dossier bila. Nous, on va continuer jusqu'au bout, jusqu'au plus profond bout. On va continuer parce que le gars-là, c'est un pédophile. Exactement. Et il va donc, oui, Aras Jali dɔgɔya kosɛbɛ. Aras Jali nini. Aras Jali m'a fɔ, a ma fɛn fɔ, ko mi a chef d'accusation minnu taara bɛɛ fɔ kama, a y'olu le citer. Merci. Aras Jali n'a fait que citer les chefs d'accusation minnu portera bɛɛ fɔ kama. Contre bɛɛ fɔ. Ako escroquerie, viol, détournement de mineurs. A y'a bɛɛ cité. A bɛɛ cité. Mais o ye Aras Jali nini. O tuma an tɛ ka maga Aras Jali la. Non. Parce que mɔgɔ b'i dɔn kana bila o la. Et puis mɔgɔ min bɛ ko min dɔn ka tɛmɛ i kan ka n'i bila. Aras Jali ko an ma a ye min fɔ an k'a lamɛn an k'a commenter o bɔ yen an bɛ sɔrɔ ka bɛɛ fɔ fitini tɔw walanga avec preuve à l'appui tuguni. An ka taa. Bien que voilà, fɛnɛ mɛ k'i fɔ kuma an bɛ fɛ k'i ɲininka sɔrɔ a kibaruya bɛ cogo min na
Mbafu ka wale imando awila kasema bi ajaranye parce que ninde kuna fundila ka barani ni kiworo abe dugu kono kase afobaga makanyika fana kain abato jamana dombe bo fili bon effectivement kuno antunye délégation de wuli kata brigade d'investigation kata nga tonde Messiga Katuni, Anga Tondi, no Ikram Robefo Fitini. En activité fin que sans fla là-bas, il a participé. Antara, après Stipani, en Yokuma Dofo, ou ma paix, Madoma, ou à quoi qu'il est, à peine Mado. Comme Mo Hakilna Krafly. Donc, quand tu as na doko kan tumana ka fo ambora felo kalama kunu ya réseaux sociaux fana kan comme nete vidéo lajé personnellement nete vidéo lajé bebo dona moi je perds pas mon temps ka fo Messi do be ka kuma ya fait autant tenir bolo quoi franchement munu me ngantouraji bodo anya me ka fo be fo tumbe kele do dina ko tondo be ko Malika Gura côté konere Malika ka chidei ni warbe Malika bolo Rachel Bean ko Malika be jaga bola ko konere Malika ka chidei ko me Malika ka baradi Allah no me ko l'autre cas aka punya be folo seder mo ye munu be ko kono ya munu be ananu be activité o mene nyonfo Abessa Chamambo, Boulou Dome, ou Côté. Mon Silembe réseau extérieur là. Parce qu'à mes confinements, pas d'autre chose à faire qu'au CDR Kamroy. Neto Solike. Donc, Oluni Malika, Loubé Nyon Djabi Mina, on peut faire do jouer là. Et on va tourner. Il tara do kele wore kono. Kele na ma fo nete mo nelle mena kuma kan be mimbulo kana nai ala ye aunda ta hakili mi kana we ka jamana don so milila mo mina jamana don mo be ko do ferena ala maunda anganda fa do bala wal manganda fa do fala gendarme ye be fo mine ay clé contrôle beke ka ena ne de be fo libérer vendredi ou ka dinema nga ke garantie ne ka signer lundi nga signi be fo e o ku chera tuko mina akera kuma shuli o kalonani de bi et puis o yasro tuma dro be fo mnera sibiri samedi do vendredi souffre aw munu be ka naja no e be fo somowi aya nyini ka courage jali ye ladili ka tu me fay tuma souffre à 22h Attends. Et puis non, et puis après comment me ça c'est très intéressant hein? Parce que c'est la même chose qui est arrivé encore. Après comment me ça c'est très important. Très important. Voilà. Ako Asdel ko. Ako nunte aleni befo doniche. Parce que befo aleka tondi ready. Ah ouais. Befo we participer au réunion bella. Ga befo ye kewale minuke onolu ka ton hakilina uteta. C'est ça. Parce que après que modo be boka kuma animi ba jogola ou te kelenye quoi. Quel intérêt? Donc befo il y a 4 mois de cela befo yeni manamana ko nyona doke gendarmerie mro yamine avec les kene gubulu. Ah ouais. Ako ali yere de rasjal tara kata joa garantie koro ka foku ka befo bla ali yere ba signer. Ka be segi kana na lundi. Merci. Ayoke ou befo la bo ola. Ne a fini na ngoni kalabantia temena tlekelenga avec ki jogo yi. Ana jogo do doke. Ni kalabantia temena tlekelenga chien flakan. E jogo do. Bara jali ya ira na sisa. Ay chien dama. Aya fo même si aya fo en demi mot. Awo. Ani ama fo ka fo ko jo tiere la au jobe tienina. Aya fo en demi mot. Aya fo en demi mot mais il a tout dit déjà. Parce que aya ira ka fo ko amma bagama. Ni aya asorolo la. Asorolo nyona flala. Asorolo nyona sabala.
c'est-à-dire a jogo de do rek mais ako kabe na kama de ako ay befo la sigi ka kuma befo na somogo fe mon ne chela se le boure ma me uta kala ma ko ay kangari min da befo somogo ye a donshu ku be se ka sharia ku be se ko parce que ale befo la sigi ka kangari min da befo ye befo flene ka sigi olu ke walo de ka oyemwe ka musomani fitunu jene ya kata galon tige ka war ñini voilà kata kalamantia ke ka war ñini mogo la ka voilà. fo sente voilà ka fo kale be se moria la ka soro atese pala mogo bu ka war ke million kilo ci ama bu dum foi te ñana bo mogo te ñana bo ali kele be fo minena ka datu escroquerie na viol na critique rata wala benyana tima an analyse bina modama tima be fo moi personnellement ka fo ka juguya dimia benena a dimia tenena mais il faut que mo ko ko do refam jamana sharia akanga labatu joram kele ni yaye ambe ka pays développer le ambe ka fo ka metray olu ke no ka sharia do rebatu ni viol kera négociation tanya kuma te foi tanya foi obi mine ka ti do ka so la ba 20 ans 25 ans ke muna a kekunde ni karamo mi sigire do ni aya sor abe kono ka viol ke e mana karamo donye abe ka 20 ans de prison au viol kama ibita tu kono c'est ça importance yo de kamoro juger importance yo de kamoro ne ko condamné sonte ay mandi mo chi igara ma den do diaka hakela aka dumuni na ani dungo ma feuna ka bo ola ire ni dungo kama c'est pour le corriger et puis c'est pour son propre intérêt à lui aussi merci parce que les gars là par finir là c'est une maladie exactement abe bonina aba nyona abake wallahi billahi abe bonina parce que aba don ni abora ni négocier to mina abe tla ka fo al ni do wore ke et négociation dans le ça mali justice be war mais à négocier en temps de la mener parce qu'on continue amoni anya baraka anya ko benyana on a dénoncé on a avancé nos preuves anye a comment dirais anye plainte do on a été à la police amba toto justice bulu amba di justice ga bulu be fo taraso be fo mataso o bela jele o be mali justice bulu o be mali justice oh nous e be fo bla ko parce que ko karamo do tra delike nous e be fo bla ko parce que ko jamana mo do tra delike oh o koradi ko mo be ni karamo jele ke fo itala ni justice sona ka be fo bla ka tasonina ka be fo bla ko parce que ko mo do tra ko ka ta négociation ke jiju ko kaya to ko demsani do o korode ko mali karamo demsanu ay demsanu mina ko violer Nama fode mali justice bo fo o ko fe ni karamo mi ye jenia ke o ko fe oh on dame ke ka fo réseaux sociaux kan whatsapp mo ko ka war fumago o kana to ka war dama mais o ko fe ni mo tari yere di karamo ma abe comme e fana kala ikati nyetru la kati nyexeblaro o ya anga devoir mais justice mali banga karamo be fo juger ka la blaka taso ku banga jo kroko mali karamo vous avez droit à violer les petites filles de 16 ans non ils n'ont pas droit non au cours de oui non mais ils n'ont pas droit au cours de amina flala amina sabala amina nanina au ko blaka taso mais ça encourage les délits lagare mali justicier mi bi ga côté là do ba fo ku te do kalama exactement anga bara be mi Facebook ambe an dénonciation kala ou amba dénoncer anga ayi nanya yamba fo de nanya ki se ayi ambe dénoncer like wa amba don fana ka be sa se yoro la parce que ni e mo to fo vidéo kono atigi ba vidéo ye parce que vidéo be sa ma ka lame exactement donc an be wolole madali taka ke angoro e ka bugu ma fo mali ki ga bureau kono abana Maliki Koulibaly an b'a bugu ma fi ka bureau kɔnɔ e de ko somɔgɔ ko t'a la e de ko adamadenya t'a la e de ko Mali bɛ bila règle kan e de y'a fɔ ko ni mɔgɔ min ye ko min kɛ a bɛ prévoir l'appui en tant que Maliki bɛ balolen en tant que a kɛra Maliki tile la ko ɲɛji tɛ da fantan ɲɛ kan ayiwa ɲamangaden dɔ Maliki fantan den dɔ Maliki dɛsɛbagatɔ dɔ Maliki bin kɛra kan mɔgɔ dɔ fɛ ko ale ye karamɔgɔ ye n'ala sɔnna ko kuranɛ b'a bolo n t'a dɔn ko masadaga b'a bolo k'ale de bɛ ala dugulen tɔgɔw dɔn mais a ye nin dugulen tɔgɔ in bɛɛ bila k'a ka baara kɛ mun ye a bɛ denmisɛnninw de violer à partir de 16 ans 15 ans a bɛ bi u ka violer Maliki an ye dénonciation kɛ Facebook sanfɛ a ma dogo o la aw bɛɛ ye dɔɔni mɛn an taara polisi la an ye plainte kɛ parce que a fɔra ko an ka taa n'a ye olu fanga ka bolo kan an taara n'a ye ni prévu ye k'a yira malien den bɛɛ la Mali ka famille prévu de yira malien den bɛɛ la kɛnɛ kan prévu an bɛ brigade bɛɛ fo an bɛ Mali polisi bɛɛ fo polisiw y'u ka baara kɛ dɛ
an tɛ se k'a fɔ ko polisiw m'u ka baara kɛ polisiw kun ka kan ka min kɛ polisiw y'a kɛ polisiw taara minɛ a ye 2 jours si polisiw bolo mais a selen sisan tribunal niveau de ma Maliki juge bɛ de ka ko kɔnɔ nɔ Maliki procureur bɛ de ka ko kɔnɔ nɔ wa Maliki procureur a tɔgɔ de Jasana n'a tɔgɔ yɛlɛ nɔ a tɔgɔ de ko Jasana procureur n bɛ tila k'i jamu d'a kan Maliki i bɛ se ka contacter affaire in kun b'ale de bolo donc an bɛ k'an ka affaire suite makɔnɔ bi an taara an jɔ k'a makɔnɔ an n'an ka avocat an bɛ ka affaire suite makɔnɔ Maliki an m'a bila dɛ wa an tɛ surunya k'a bila parce que le gars il va être condamné an bɛ continuer fo jusqu'au bout n'o y'a sɔrɔ justice bɛ Mali la ni justice tɔ bɛ Mali la ayiwa justice mɔgɔ a filɛ nin dɛ mais n'aw ma nin fana bɔ a sira fɛ a kɛra maliyɛn den bɛɛ ɲɛna an kun ka kan ka taa sira min fɛ an y'a sira bɛɛ tagama ka taa an jɔ fo juge ka da la an jɔlen filɛ juge ka da de la wa ni juge ka da niveau ma ɲɛnabɔ maliyɛn o résultat bɛ aw yɛrɛ bolo an ka bɔ yen dɔɔni j'interpelle tous les leaders religieux j'interpelle l'association des imams j'interpelle ceux qui ont c'est-à-dire la déontologie ka religion véhiculée n b'u bɛɛ wele bɛɛ fɔ jɔra la bɛɛ ɲɛna ko ale sera denni ma ko ale ni denni tun bɛ lɔvu de la a ye kɛr ladon ko ale ni denni tun bɛ lɔvu de la u ka vidéokɛlaw bɛ k'o de fɔ bɛɛ fɔ yɛrɛ bɛ k'o de fɔ f'u b'a fɔ ko lɔvu duman ala ka diinɛ lasebaa mana kɛ lɔvu duman kɛbaga ye jamana kɔnɔdenw olu bɛ kɛ lɔvu n t'a sidɔn kɛbaga ye ça c'est sûr donc il est temps que a ka mɔgɔw encadrer diinɛ laseli la il est temps que a ka mɔgɔw jateminɛ diinɛ laseli la a kana diinɛ lase bɛɛ ma a kana di bɛɛ ma bɛɛ fɔ junior ne mérite pas ka mɔgɔw waju ka diinɛ lase il ne mérite pas ça kalan t'a la dɔnni t'a la a dogolen don a kɔfɛ a y'a labɔ le haut conseil islamique le haut conseil islamique n'a sɔrɔ aw sigilen tɛ buru dun logo dun sɛfan dun ani ka to ka bɔ ka kumabaw fɔ merci a ye bɛɛ fɔ junior bani ka bɔ wajulu kɛnɛ kan parce que a tɛ wajulu kɛnɛ ye voilà wajulu kɛnɛ min b'a fɔ ko aw ni ala ni kira cɛ 2016 an kɔrɔ yan ka bin muso kan walima ani muso ka jɛ o de bɛ tila ka n'i sigi tuguni ko a bɛna kuma dɔw fɔ an ɲɛna k'an ka da la an tɛ da la bi an tɛ da la sini hali ni a y'a sɔrɔ ci bɔra sanfɛ de ka na fɔ an ɲɛna k'a k'a fɔ an ɲɛna an tɛ da la ne kɔni b'o fɔ wa n tɛ bɔ o kan a y'o jɛlen don an tɛ da bɛɛ fɔ hali n'a ala aw ma an tɛ k'aw ban ka a bɔ wajulu kɛnɛ kan walahi a bɛ kuma o kuma fɔ an tɛ da la wa ni mɔgɔ bɛ ka diinɛ tiɲɛ aw de bɛ ka diinɛ tiɲɛ ni mɔgɔ bɛ ka diinɛ kari aw de bɛ ka diinɛ kari bɛɛ fɔ n'a continué ka wajulu kɛ jamana in kɔnɔ kisa bɛɛ fɔ junior n'a continué ka wajulu kɛ jamana in kɔnɔ o kɔrɔ ko jamana in diinɛ ko nafa t'a la bɛɛ ka bila ne ko ten bilahi n'aw ma mesure ta a kama nin prévu minnu bɔlen filɛ nin ye a mɔgɔya min bɔlen filɛ nin ye a bɛ k'a ci muso ma inbox kɔnɔ ni aw m'a wele k'a ɲininka Aïdara Mamadou Diko Mali diinɛ ɲɛmɔgɔ n'a m'a wele k'a ɲininka bilahi o kɔrɔ ko Mali diinɛ ko ni ne bolo parce que c'est pas n'importe qui doit s'asseoir pour dire qu'il va parler de l'islam. Voilà. C'est pas n'importe qui. Voilà, ni dîner tɔgɔ bɛ ka tiɲɛ. N'a bɔra ka diinɛ kuma fɔ ni kafiri mafiri ninnu tɛ mais mɔgɔ jɔn de don an bɛ ninnu de faga ka bɔ diinɛ la. Voilà. An bɛ ninnu de banni ka bɔ diinɛ la parce que il n'est pas dit qu'on l'appelle un musulman mais c'est pas un musulman. Voilà. Silamɛya in nin fɔ ka taa yɔrɔ jumɛn na. Ko a tun bɛ lɔvu duman la. Ko lɔvu duman fana n'a mana kan fɔ ko lɔvu duman a mana kɛ lɔvu duman min ye kɔni a bɛ kɛ lɔvu duman pour prier. Karamɔgɔ ye lɔvu duman. Karamɔgɔ ani lɔvu duman. I furumuso tɛ i ka woro tan t'a nɔfɛ fo ko hakilija fura bɛ e bolo hakilija fura ko tɔ laban o taara kɛ ka bin waliden kan ye ko ni e ma se o ma ko jinɛw ta ka jugu ni e ta ye wa nin kelen tɛ depuis ni nin tɛ a baarada de kun don o kana sigi n'a dafaralen dabaraba nɛnbaraba ye a n'a ka bazɛn borode ko juguw ye ka n'i sigi k'ale bɛ kuma jɛnɛya kan mais ne ko Mali ye jamana sugu jumɛn ye à la fin. N'i y'a ye ka kuma jɛnɛya kan i b'a fɔ cɛ nin karamɔgɔ ye nin bɛ arijinɛ kɔnɔ ka ban. Nin bɛ arijinɛ kɔnɔ. mais kana bɔ a ka ko kɛta kan. non kana bɔ a kan. n'i bɔra ka ko kɛta kan e yɛrɛ b'a fɔ karamɔgɔ tiɲɛ yɛrɛ la e bɛ ka min ne yɛrɛ bɛ ka min kɛ ne ta ka fisa ni e ta ye. a banna a banna. aw bɛ fɛ cogo jumɛn na voilà nin exemple ɲuman ye
ni exemple ɲuman silamɛya la k'aw bɛ tila ka wuli k'aw b'aw disi gosi ko aw ye silamɛw ye k'aw bɔra silamɛ duw kɔnɔ ko aw bɛ ka silamɛya kuma de fɔ est ce que mɔgɔ bɛ jɛnɛya kɛ ka tila ka maga kuranɛ la ni ja jɔlen don ala ɲɛ e bɛ bɔ jɛnɛya la k'i tɛgɛ da kuranɛ kan. Sa Borobo ye kuma dɔ fɔ a ko Mali karamɔgɔba in tu la ko n'i y'a ye tɛgɛ ɲɛsira bɛɛ fɔ fitini ma k'a ye ko dɔ kɛ a ye tiɲɛ fɔ yɔrɔ la dɛ Mali karamɔgɔ ye 1000 mais minnu ka jɛnɛya ko kuma bɛ fɔ a bɛ compter dɛ il faut k'o de ka faamu voilà parce que ni min tigɛ minɛna bɔrɔ kɔnɔ anw tɛna se k'a fɔ k'an b'an sigi k'an da man ko kan k'an tɛn'o fɔ non jamais an tɛ wari sɔrɔ a la o foyi an tɛ sanu sɔrɔ a la o papaga an ka écran kɔfɛ 30 minutes k'an sigi ka tiɲɛ fɔ maliyɛnw ɲɛna a banna i jogo kolo min n'i kɛlen don k'a dogo maliyɛnw na est ce que an ye muru de da i kan na non an ko dɔrɔn i bɛ ka nin dɔrɔn de kɛ i bɛ ka nin de kɛ i bɛ ka nin de kɛ nin tɛ ko ye a banna a banna ni rectifier alors Fima ne bɛna bɔ kuma la yɔrɔ min na mɔgɔ minnu bɛ yen k'u bɛ ka bɛɛ fɔ fitini soutenir viol kan mɔgɔ minnu bɛ yen k'u bɛ ka bɛɛ fɔ fitini soutenir a ka jɛnɛyaw kan olu tɛ diinɛ dɔn ayi non u tɛ di silamɛw don wa non u tɛ diinɛ dɔn mun tɛ seli u tɛ diinɛ a si tɛ seli silamɛw tɛ non mɔgɔ tɛ se ka diinɛ dɔn ka kɛ diinɛ fɛ ka tila ka laada dɔn ka kɛ laada fɛ ka tila ka mɔgɔ soutenir mɔgɔ violé non mais jamais parce que a ma k'i denmuso la a ma k'i denmuso la a ma k'i dɔnbaga den la a ma k'i dɔnbaga den la o de y'a to i bɛ bɔ k'a fɔ k'i kana k'anw fɛ sa kana kɛ Malika fɛ kana kɛ ne yɛrɛ fɛ an yɛrɛ b'u k'i fɛ la ala kama han walayi hali ni position b'i bolo a di ne ma ne ka sa sa mais nin ko in e kan ka fɔ tiɲɛ yɛrɛ la jɔnko la nin man ɲi nin man kan tɛ ka kɛ c'est ça c'est ça par exemple n bɛna exemple d'i ma o de na CDR mɔgɔ taara dɔn min kɛ ne ma kuma a la mun na ne ma bɔ k'a saboter mun na parce que ne b'a dɔn CDR tɛ o CDR man di ne ye ne CDR banni ka bɔ n ka diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ kɔnɔ mais u ye ɲuman kɛ mɔgɔ minnu ye est ce que olu ka ɲuman bɛ se ka bɔ a ma wa non est ce que olu ka ɲuman bɛ se ka ta ka bɔ yen ko parce que ko CDR mɔgɔw man ɲa olu ye malobɔrɔ min sɔrɔ est ce que a hɛrɛ dɔ tɛna s'olu ma wa mais c'est ça la différence entre la famille Malika et CDR ne y'o de fɔ an ka différence de ye nin ye ne t'a lagosi an b'an ka baara kɛ olu bɛ ɲɛ bɔ an fɛ ka exemple ta anw kan an tɛ bɔ n'i ye nkalon tigɛ an bɛ bɔ k'i ka nkalon yɛrɛ la i ye don min fɔ o don tɛmɛna mais n'i ye baara kɛ fana an tɛ bɔ k'an b'i ka baara kɛlen la non ne tɛ mɔgɔ ka baara la jamais an tɛ bɔ k'an bɛ baara la gosi mais n'i ye kalabanciya kɛ an bɛ bɔ an bɛ kalabanciya in yɔrɔ de f'i ye n'i ye kuleya kɛ an bɛ bɔ an bɛ kuleya yɔrɔ de f'i ye o de kama aw bɛ sa bolilaw nɔfɛ aw tɛ kun na parce que an b'aw ɲɛfɛ ni kilométrage juguya tɛ o ni kilométrage dɔ ye hali aw su tɛ kun na juguya tɛ olu bɛ k'a bila juguya kanali kɔnɔ juguya tɛ a bɛɛ bɛ Maliko de nɔfɛ mais seulement an ka lajɛ ni Mali ka hɛrɛ bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na an ka n'o yɔrɔ la gosi mais bɛɛ fɔ ninnu ka taa Mali ka tɔgɔ tiɲɛ don ni nin continuera a bɛ na musow ta tiɲɛ a bɛ na bin musomaninw kan wa ni nin diyara la a b'a kɛ de k'a kɛ foyi tɛ bɔ a la ayi dɛ a bɛ sa la de voilà n'a ye nin jɛ ni ala cɛ a su de bɛ bɔ a laban na kala i b'a fɔ ne de y'o f'i ye merci bon an ka bɔ yen ka an ka taa jeune ko la parce que hakilina ko don ani dignité ko don o don le jeune ko a ko Michel Sidibé ka man ko Michel Sidibé ko o bɔra affaire de viol dɔ de la ko bɔra affaire de viol dɔ de la homicide la ko affaire de viol min ni a ma bɛn investisseurs minnu bɛ ka u ka projet ninnu financer ko a ma bɛn olu ma k'olu ko k'u bɛ vivre tigɛ o la k'u bɛ médicament sɔngɔ tigɛ o la ko ni Michel ma ta ka bɔ yen ko mun ko donc ko Mali premier ministre nana ta ka do Michel ko comment dire ministère de la santé ko o tara ka do de ma ko gérer jeune ko y'o fɔ jeune ko quand l'hôpital se fout de la charité voici ce qu'on voit voici ce qu'on observe wallahi les jeune ko Rasta les DJ Tchoukou Tchakacha de sa génération Rasta il est temps que tu arrêtes Rasta e ma bɔ k'a fɔ anw ɲɛna élection fɛ k'u bɛ ka ja dɔ bila réseaux sociaux kan ko e bina muso dɔ kan or que i b'a dɔn ko tiɲɛ don a b'a dɔn a bɔra a ye mun fɔ k'a bɛ jɛnɛya kɛ ji jukɔrɔ a y'a fɔ k'a b'a kɛ mobili kɔnɔ a y'a fɔ ko a b'a kɛ yɔrɔ min na o hakili tɛ yɔrɔ min na ko a n'o ma bɛn k'u k'u muso ta ka d'ale ma k'ale b'a kɛ a y'a fɔ a tilala ka mun fɔ ko mais ko n'ale bɔra o la ko n'a y'i fa u musow la tuma min na walimuso la k'a bɛ bɔ ka gosili kɛ a y'a fɔ o tuma la o e ka fusa ni Michel e ka denkuli e bɛ se ka t'i ka jɛnɛya kɛ e ka fisa ni Michel e bɛ taa e bɛ se ka t'i ka kalabanci kɛ ka na i sigi ka kuma dɔ fɔ anw ɲɛna k'an ka da i la mais Michel Michel man tɛ k'o kɛ anw man kan tɛ ka da Michel la Rasta yala e ka denkuli kɛ don misi fagara i sogoni yɛrɛ la bɛɛ la réseaux sociaux kan i bɔra ka kuma mɔgɔ ma kuma ci k'a k'i la dɛ i ka fɛn yɛrɛ la bɛɛ la réseaux sociaux kan yan
Fi bɛ tila ka molobaliyakan fɔ a kɔrɔ mɔgɔ m'a fɛ ɲɛna k'a fɔ k'i k'i da ma kun ka bɔ faso kɔnɔ dɛ o ma kɛ yan donc e m'i da ma kun yɔrɔ min na o e k'i dase bɔra k'a yira diɲɛ bɛɛ la e m'i da ma kun ko Michel ko ka adjoint dɔ bɛ yen brésilien do ko o yera affaire de viol dɔ la o bɛ ko cigarette filala tubabu ye ko ferege ko Michel démissionnera ko na ko Michel man kan tɛ ka da don Mali ko kuma la rasta i t'i yɛrɛ dɔn dɔɔni e t'i yɛrɛ dɔn dɛ cɛ i t'i yɛrɛ dɔn dɔɔni mɔgɔ t'i ka bilala yan koyi a t'a fari kɔnɔ tete kule den tɛ wa a t'a fari kulɛri dɔn tete kule den e sogoni taara k'a yira e hakɛ to kuma la e muso joli yira la sunkalo yɛrɛ ka yafa a ma quoi e langolo yera nɔ o bɛ ko cigarette kɛmɛ cigarette 10 000 kana kelen jɔlenni o ni fasalen bɛ k'o halaki k'o ta tiɲɛ i b'a fɔ ko cigarette 10 000 ni kelen ko n bɛ n diya e y'o jugu sagoya kɛ ka tila ka musow fɛ u filmer u ka insu la n'o de kama sa e yɛrɛ ni e dɛ ale de le jeune ko yɛrɛ ka kan ka interpeller de ko a ko de k'a b'a diya ko arasta mbenjia nani walimuso mba kɛ nani furumuso mba kɛ nani ji mba kɛ cɛni o e bɛ ni jɔ ko Michel tɛ kuma Michel ma fisa ne siɲɛ 70 cɛni o jugu sago tete kule di cɛni o i tɛ sabali n ko maa tɛ i tɛ sabali ba maa ɲɛnɛman tɛ e sogoni yɛrɛ la bɛɛ la réseaux sociaux kan yan k'i wulukala bɔ k'a di bɛɛ ma yan a bɛ ka mugan muso fɛ yan e bɛ ka bɔ ka kuma ko dɔ bɛ yen ko ka adjoint ye yira viol ko kuma dɔ la ko kana da don jamana ko a banna e kɛra la don dinili kelen cɛ tɛ manamana ko kun ta ka bɔ mɔgɔw kan dinili kelen a ye arasta b'a kɔnɔ k'ale ala den de quoi tout ce que lui il fait ça c'est normal ça c'est bien mais ni tɔw y'a kɛ dɔrɔn a bɛ bɔ n'a da baara jɛngɛlen ye kalabanci ye mobili minɛ a ma bɔ k'a fɔ ko ni ale ma mobili dɔ fɔ mobili ko kuma la ni wari minɛ sera ale ma ka kan ka minɛ parce que a dira ale ma k'ale kuma dɔ de kɛ ka ɲɛ mais ni mɔgɔ wɛrɛ y'a minɛ o ye faso wari minɛ e kalabanci den e mɔgɔ min ka mobili minɛ o mobili bɔra min k'e gueule fermée da jan il faut que an ka nin yɔrɔnin de la faamuya maliyɛnw na arasta ko Michel man kan tɛ ka Mali mara ko parce que ko a yera affaire de viol dɔ la affaire de viol min a ka adjoint brésilien fana de don dɛ ko in dimiya de bɛ na brésilien ni do diinɛ tɛ mɔgɔ minnu na danbe tɛ mɔgɔ minnu na mɔgɔ minnu hali u ka carnaval fɛ u bɛ fɛn kɛ mais a nana sɛgɛsɛgɛli nana bɔ a kan k'a fɔ ko ale brésilien yɛrɛ tɛ k'u tun bɛ fɛ ka coup de kɛ dɔrɔn walasa ka Michel bɔ yen donc c'était un coup monté Michel nana a nana ka na Mali sɔnni a ye baara min kɛ ONUSIDA la bɛɛ y'a ye a ma dogo mɔgɔ si a ma dogo maa la a ye furaw dajigi a ye baara ɲumanw kɛ mais a ka san laban kɔnɔna la nin affaire ninnu nana don sen na u nana a y'a ka démission na di hɔrɔnya ni danbe kama yɛrɛ dɔn ni tasi kama yɛrɛ waso ani yɛrɛ bonya ale wolola wari la ka mɔ wari la arasta sogoni yira réseaux sociaux kan a ka dinili kisɛni a ka bere yira réseaux sociaux kan dinili kisɛni sa kana nin ka giri dinili kisɛni ko k'ale bɛna dignité ko kuma de fɔ k'ale bɛ dignité fɔ dignité bɛ la e bɔgɔra bɛ ka yala Facebook sanfɛ i ka dinili kisɛni bɛɛ y'a ye i mɔdenw y'a ye i fu fa fu y'a ye i kulomasamaw y'a ye hali ni ne ma compta bi n bɛ segin ka a partager mɔgɔ ma ka inbox kɔnɔ o bɛ tin bi tan b'a la i ko dɛnba dɔlɔtɔ i ka dinili kisɛni kɔni i bɛna k'i b'anw tɔɔrɔ fêcheux merde wayi mais e bɛna kuma cɛba minnu fɛ e de la k'olu ye manamana ko la Facebook kan jago olu ka fɛn ka yira u ko e b'a dɔn ye min fɔ tɛtɛ kule den e b'a dɔn ye min fɔ o la ko ayi arasta hali n'a ye mɔgɔ muso sɔrɔ a bɛ muso ko la mais ni arasta kumana dignité ko kuma kan o tuma maliyɛnw ye ɲamadenw de ye o tuma maliyɛnw ye fabugɔdenw de ye e y'i ka jɛnɛya kɛ yan karamɔgɔkɛ muso la i jɔ pose dɔɔni pose alimami muso lagare kɔda o lagare laba lagare o lagare to n bolo n ko ka dossier ta début de la kɛ lagare f'a laban a ɲɛfɔ arasta ɲera mun de la a taara karamɔgɔkɛ muso k'ale bɛ to point G yɔrɔ la ka taa jɛw fɛ a ka biro kɔnɔ bɛɛ ɲɛna karamɔgɔ taara dan kari ka don a taara karamɔgɔ muso point G la a y'o point Y yɛrɛ bɛɛ yira o la jamana in ne ko fima a tun bɛ ka Bamako point G de ɲini a tun bɛ ka mun de ɲini ko muso point G ko parti min ye sensible ye k'a sɔrɔ cigarette ni m'ale yɛrɛ kunna ale n'a ka dinili kalani bɛ ɲɔgɔn na k'a bɛ n'o point sensible de ɲini donc a ye masiri tigi a y'o point a y'o ka sensibilité sɔrɔ ala ka hinɛ la a y'o point G ɲini a y'o G sɔrɔ a ye G sɔrɔ comédiens na fana comédiennes na deni dɔ b'a la a y'o point G a ye kɔrɔ dɔw la a y'a kɛ jiginna n ka mɛn nin dossier ninnu san bɛɛ egi alimami muso a y'o fana point G ɲini a y'o point G sɔrɔ dɔrɔn a y'o don o la a y'a don a la o ka furusa kɛra o da fɛ
Wa ma kla bani o ko tuguni de. Aye do fana la daga bureau kono, mi la bureau kono, mena ni to fo mi to. Oh, imagine. Ali ni bekeo. Aye wali furusa. Awo. Ka wali duchi. Akera. Ka muso ka taka jeneya. Akera. Ka tila ka fo tuguni ko nyaje. Aka mo ka bo ku yaje. Ku yaje. Ko ka mo bali ya mo go nyegoro malien dew na ya benyana. Lagare. Lagare. O kele ngatla ka bo tuguni. Horonya. Dambe. Iwulu kala be réseaux sociaux sans faire. Horonya. Dambe. Foyer be ka nyini bureau kono. Horonya. Dambe. Dignité. Oya soro. Akele no ka mo ka furuchi. Ayati. Na ya sigi ka nyi were ke. Lagare nyi fangele do joni ka tege halakile jengene njo sans faire na ka secrétaire fla. Ne te resta contre la main. Il faut ka fara mo la ka donga fo ko ni te ala de quoi. Et que c'est que ta généa ok ka wal furusa ke biri joko Michel Adota Michel Abota o hypocrisie di aga juguno o ye hasidi deani o ye bese ngoni chiadi tete kule demba e mena ko mina ba ke be mo do la gauche la o be ke ya anto tangi mo ba ko Michel ko o gena oni si fabik la ka ko gena viol ko la take malew nyana ina fo Michel de ok parce que Michel to te affaire ina re ko Michel a ko Michel a essayé ko ka viol ke la code bi ale ka mo te ka essayer ka kram ko be fo junior code ko mo kala man ci dedo muna te ko ko tete kule de imba ko fe amine mo tete kule de imba ko fe o le kama tete kule de amba datule la kene be ka et depuis ala ka jiena nyama de la ka se hala wa arasta te manyana mate a beni ala ni créateur tete kule ba ni nye toto kule de ni ye basai c'est-à-dire ni arasta ka ko jatemina soni ka famu ni ba kono ba fo ni chen fola ba mo la ngolo ba goshiri kala kalabanchi imagine abura Musa timine nyango ya bleni kala Musa timine ale jona blegela flabe ale jon no me aka troma ni o nyonga la banengela ba akoko we fembeke ko troma kan way ay edi ni sympathisant ka ta di bamako Musa timine edi da ke mi ka bodon abana Musa timine edi da ke mi ke bamako kon abodon ta défense tala de parce que ibe kana ka gouvernement a bela jele ne bolo fu goto mais anga tien fo anga tiendo fo anga ta awo ibe kana ka mo u ka kusani awye parce que au moins olu buka blenke dogola akela foni awye taro shokobe kana o che mais ale ka troma ka mi sigere soka ka mo blele abenyana fava ko nkisemine awni ala ni kratie ori betaka ori betlaka ti sigi ka be mo do la gushi ka kla ka ta muso che muso ke fo che fe ka kla ko ga t-shirt la ga do ko mi mo da ke ka t-shirt do ga sigi ka direct ga asogoni me yala rezo susu ka rasta sogoni me yala la sogoni rezo aide o ya ka tuwa maga ere de kata wali muso ke ka kla ko ga t-shirt do ga direct ga noi o che mais ibado oro dronte ale de tela ka bla ko ka ta mission o be to ka mi fo on ma de uire de bo ke ko ka ta mission ko deni do be arasta no bora ko il faut que aka to maga ta jewo feri pour que ko photo soro ko ka video soro ni o bora domina ka fo kan arasta be nyogon fe walsa ko photo no video ira akera ka fo ko la gushino an menan technique ni na amena na anna ni mo langole reso ga mo ga sira tala parce que arasta re wudu kala be yala baga yala mo atogoni me yala reso to ka mana me kla ga choma tukuni ko révolutionnaire sogoni me yala reso to aga dinili ni wali dinili ni me yala la dinili ni gara jewo chela ne afonya na ube udaga sa aga dinili akara chebo chebala horon be sara ube udaga sa horon shimani shita me dinili tigi be yala Michel arasta ko ka eyira ko igena ko parce que ko viol ko do rekera Michel o viol ko kera brésilien ga Michel arasta sogoni me yala la reso abena yala da kera bomo ko mali la ko ni benyana ale ta kera benyana arasta sogoni me yala reso abena yala ana voix ala ko gelara tete kule de o kebina Michel la gauche non kebina do fo Michel ma kebina fo dignité kebina sigi mo ko robo nyokoro ko horonya ot mala mo ko robo minu me karasta la me aw kungulo taw aw kandala avec na mo ko minu na gauche kube ka jene oni fe ot mala rasta de ni jene ka olu ni jene manka non c'est pas la peine c'est pas la peine non mais c'est pas la peine gare ni to fe anga la gare aliga musique donc c'est pas la peine Musa timine besetala donné bani nigela donné e rega mo ko beke bani nigela abete bani nigela abe bani nigela fane nigela abe muna soni ka fo ibe ministre mara soni ka fo ibe député mara soni ka fo ka be keleke fo abo jogo de gla ale jugo to leno ni bamako jembe ko anda muso jakombuke ni mo ministre mi muso make wa so che kirine no to be kise blega dinili la fo kise ka dinili te wuli ko ka dinili kala ni mo udala ke kala mi muso furusa ko bla meshi dono be yala mo mena ni muso esa ko sentiment sororo ko poinge ka muso bo aka o me voile wani ya yen bela iba ko rasta furulente afuruleno afuruleno ke bo eri kan na jeban afuruleno demba ya tigi
I wulu kala de bi yala la muso ni ɲɔgɔn cɛ. Mais ngo ko sani na ya muso buga ko la dala o jigina o dengo kuma na so na ya muso buga ngo na ni ay hage to kuma la de. Mais bilahi arasta wallahi bilahi manya. Ah mais c'est pas la peine. Na fi mi mo la gosi e wulu e sogoni mi yala la réseaux sociaux ka. Aga dinili. I fe be bi yala réseaux sociaux ka ba fuke be mo la gosi. Dinili be yala la. Anga boli mu ala ko lensi ga RB ga surunya. Awa lensi ga la ne ku 19h ko be. Non, est-ce que 21h te ya? Mais avec en 21h de ma 19h Mali 19h. Donc ni où est fitini ne fi manga dio moi depuis du commencement de. Voilà, ne be se ka mi fo Michel Kola ka bokuma la. Michel ka bi berla. Parce que Malien be burane ko tien kalama. Brésilien ya ka ko ke. Ni enquête yere ka wiya ka fo Brésilien no tala. Michel ka khoronya kama, ka dignité kama. Michel ya ka démission randi. Anana kana service randi Mali. Mais je ni ko mega Michel la goji. Je ni ko wal furusa. Aya sani mo ka be ka muso point je ni. Aya ke. Je ni ko mu ngatuguni. Muso sara sababula. Atara a jera ma seritigi fe. O sara. Ma seritigi ala ni moloya fe ne a fa nyana dikel I jojo nga point kenero. Point kenero ka fitini point kenero ka. Awa point. Ay kelado. Ni horon filmira. Yere wuru. Min fana baya soro furu kono. Kosebe. Ni a filmira ka bla réseaux sociaux kan. Ka maloya sugu do daka. Na e san fla balo akọ billahi ay sege. Ala te. Billahi ne de a fo nyana te. Est-ce que le cerveau de sa génération mandeka te kuma ala kama ta makoro nyinga. Non ni e tienye. Ma fo ka ke dola. Oyini ala che. Ma fo ka ke me ka filmer ka dira jembele ni. Qu'il le bou. Il m'a san fla balo akwa na maloya kunila billahi. Ite halalay. Donc ni ete halalay ete ira ule se ka kuma ngoma. Ite se. Ibida sago drone. Ibida sago de fort. Imae abugu avec un gouvernement la gauche Togo. Personne n'a plus peur du personne n'a plus peur de toi. Mohaminga kiki be réseaux sociaux mo resro nya. Aga cigarette ni me munu na réseaux sociaux femme befe. Ika dinil la ambe ka ye femme befe. Plus personne n'a peur de toi. Moi zéro. N'importe quoi. Awo arasta hadishini ni musomitara ake. Harasa alishini ni musomitara ere dima ake mana kante wa woni molo wa gana mali na arasa ga kenike arasa ga kuma an fe an atla ga arasa dala kana me fati arasa na dala kana an atla ga dala kana ambe kuma amanda do dala o te jeni ko ka ore ajuga tene kono de mais action ka fe no reprocher ke mogola il faut que aka sura taire la quoi n'importe quoi akirina balora be kelen fi mani bula le ke mogo bla ga mogo fabi jo musoma e ta minea amine ke eta mina batara moko ana ko iko so nanata. OK. Et puis Begi sigi klo ka fara ça continue. Befo c'est non affaire befo fitini madabla de. Aya kadabla la masurunya. Parce que ante befo fitini re contrôle oui reka kuma anta contrôle en personne. Mais aka kewale. Et on bat ce kewale fanga dernière minute. Ah ouais, odo de. Faut dernière minute kuma to nyagami ya koma yelema to nyagami ya no. Kale bina dignité ko puis les génico ko dignité. Non, songalo bana doron on reprend. Et sogoni mi yala la mo bolo réseaux sociaux ko dignité. Et te mo bo do ga fi mani sigile nyeno parce que dignité te là t'as pas de dignité. T'es pas digne de parler d'elle sur les zones internes de ces pays. T'as pas le droit. Ni ale koko ale ka mo dénoncer wala sa ku jogo dabla. Ale rebe ka ira ko ça dit arasta ya ira de demane ngono ni mena porno kelao I mena fe on fena na forima afo nya kenya je ga wuri ka wala to abika fo musa timine ma sa ko be setala ko fana o ba fori nya kenya je e ga porno vraiment fo ya kenya je abana musa timine ye beze ta ka fo ki ye beze ta ki ya fo ki ya je ale kuma ni place sugu do ba be sa musa timine ye place mi sro kito ajimina ta ushimani ne mais ana tiempo nunga kusani anga babura mai uka kusani parce que ale be ka fen faire proche kula jenia do uka bureau ko na la babura mai mamuru ke afo le génico ça mamuru le génico babura mai bina na anga brama jange brama ke kelinge ni ko ame musique mene kala na musique do filala le cerval do do filala e anga josi sarabadina ya josi gadi in ala ni kira che génico ka kiki de be yala la mo bolo réseaux sociaux kana kiki ya jale sa kaka dinili aka dinili me yala la mo bolo e bitla kani jo musa timine ma ko oyeni ami daila non ami daila ita ni kita corriger folo ko sabe musique ni filalo batara mo gona kungulu anga bita dala dia yani maliga famille ante présente giringiri ambe ta de pas à pas wa me fami wa me tam na te ma kalabanchiani kule ya te passer maliga famille la galon batige inki sigi ka galon tige dabara baya galon tige ate passer maliga famille la ane bina ni prévoir la puis ate giringiri ya jamais
ne kɔni ne ma fɛn wɛrɛ fɔ dɛ ne min ni ignorer iyo a kura ye na ni ne kura ya e ni ma ka kura ta awa kura ye kɔrɔlen de e dun y'o kɛ kura ye lagare kɔrɔlen de kutelen voilà mɔgɔ min sɔnna ka nin kɛwale nin bɛɛ kɛ o de bɛ tila ka na dignité ko kuma fɔ anw ɲɛna yan ni man di lagare ne yɛrɛ ne bɛ jɛsi ka a bɛ ɲɛnabɔ Aïssa ni nga girim tellement do ala la nga tanya bi ay ni man Jossi de iti la mo wale angani kala na mo bla ko tuda o ko akli jagabo entre le génico et Michel mi am se ka da mo mina entre Joss et Michel qui est entre Rasta et Michel entre Rasta et Michel qui est honnête qui incarne la dignité la responsabilité l'honnêteté ah ni so ni mi yala la réseau ko taw ni Michel ba rappel là show allez Maliga family walay on te PDC ah donc na au bina musoka o kai gani to bina musoka o mai n'importe quoi ala ba ta la mo ngita so ay ni na nyal lek sigana anga tigeta ote afa ko on war jama mage ok salut akambe ava foresta nyona ko aga fe numéro de ga manyi ko da ko yalla oh babbe c'est tamaye musa timine bandi ni gela tamaye de Micheli onu yer kan dala kuma ye nga ale ta yera de haji terminé la salut internet jula jugu n'importe jula jugu akala ngata dagare haji terminé angata jula jugu bo antara jula jugu salam alaikum jula jugu salam alaikum